ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ମାନେ କାଲିର ନୋଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କଲି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସସି ବିସି ଆଣ୍ଡ ଓବିସି କୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏସସି ବିସି ର କଣ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି ଓବିସି ର ନାହିଁ କି? ଆଉ ମୁଁ ଓବିସି ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏସସି ବିସି ରେ ଏସସି ବିସି କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଇପାରିବି କି? କି କିଏ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଏସସି ବିସି ଅଛି ଓବିସି ମୁଁ ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ଓଡିଶାରେ ଏସସି ବିସି ରିଜର୍ଭେସନ ନେଇପାରିବି କି? ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଦେବି। ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏସସି ବିସି ଆଉ ଓବିସି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଆଣ୍ଡ ଓବିସି ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଆଣ୍ଡ ଏସସି ବିସି କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତାର ପ୍ରୋସିଜର କଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନିଟ୍ 2026 ର କାଉନସେଲିଂ, ପେଡ୍ କାଉନସେଲିଂ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କାଉନସେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପେଡ୍ ହୋଇକିରି ଆପଣ କାଉନସେଲିଂ ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏଇ ରିଗାର୍ଡିଂ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏସସି ବିସି ରହିଲା, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेस, ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହିବ ଏସସି ବିସି ଟାକୁ ହଉଛି କେବଳ ଆଣ୍ଡ କେବଳ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟାକୁ ମାନେ ଆପ୍ରୁଭ କରିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏସସି ବିସି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସାଇଟ୍ ହଉଛି ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଗୋଟା ସାଇଟ୍ ଟା ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡଟ୍ ଓଡିଶା ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ହେଲା। এটা ଇଏ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସସି ବିସି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆରାମରେ ଦେଖୁଛି ଏସସି ବିସି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓବିସି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏସଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଇନକମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ଟା ରହିଲା ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍, ଏଇଠି ଆପଣ ଏସସି ବିସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା କି ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହିଅର କରିକିରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଇଏ ଯାହା ବି ରହିଲା, ଏଇ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ଯିବା। ତ ଏସସି ବିସି ହଉଛି କଣ ନା, ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଦବ। ଆଉ ଏସସି ବିସି ଟା ହଉଛି କେବଳ ଆଣ୍ଡ କେବଳ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ କଲେଜ ରହିଲା କିମ୍ବା ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ଜବ ରହିଲା, ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ଏସସି ବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟାକୁ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ମାନେ ଧର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଏସସିବି ରେ ଆପଣ ନିଟ୍ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ, ଏସସିବି ରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏମକେସି ରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏସସି ବିସି ଟା ଆମ ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏସସି ବିସି ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯିବ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେ ବା ଆମର ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ରେ ଏମସିସି କାଉନସିଲିଂ ରେ ଯାଇକି ବସିବାକୁ ଚାହିଁବ, ନା ଏମସିସି କାଉନସିଲିଂ ବାଲା ଏସସି ବିସି ବୋଲି କଣ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି। ସେମାନେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି? ସେମାନେ ଓବିସି କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ପୁଣି ପୁଣି ଏମସିସି କାଉନସିଲିଂ ବାଲା ଓବିସି ତ ଚିହ୍ନିବେ ଚିହ୍ନିବେ, ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेସ ର ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟର କୁ ଚିହ୍ନିବେ। କ୍ରିମି ଲେୟାର ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଦିଟା ଅଛି ନା। ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ହଉଛି 8 ଲକ୍ଷରୁ କମ ଟଙ୍କା ଦରମା ଥିବା ଦରକାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର, ପିଲାର ନୁହଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର। ଧର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାଜା, ମୋ ନାଁ ବି ରାଜା, ସପୋଜ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାଜା, ତ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି, ତା ଫାଦରଙ୍କର ଇନକମ ହଉଛି 8 ଲକ୍ଷରୁ କମ ଅଛି। ତ ସିଏ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଭାଇ ମତେ ଓବିସି କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏସସି ବିସି କରିବାର ଅଛି, ଦିଟା କରିବାର ଅଛି। ଓବିସି କରିକି ଏମସିସି କାଉନସିଲିଂ ରେ ଭାଗ ନେବି, ଏସସି ବିସି କରିକି ଷ୍ଟେଟ କାଉନସିଲିଂ ରେ ଭାଗ ନେବି। ତାହେଲେ ସେ କରିପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ତାର ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ଟା, ସେ ଯୋଉ ପିଲାର, ରାଜା ନାମକ ପିଲାଟିର ତାର ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ କାଷ୍ଟ ଟା, ୟାର ଇନକମ ଅଛି କେତେ? ୟାର ଇନକମ ଅଛି ମାନେ 8 ଲକ୍ଷର ତଳକୁ ଅଛି। ତ ଇଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କଣ, ତହସିଲ, ମାନେ ସେଇ ତହସିଲ ହିଁ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥ୍ରୁରେ। ମାନେ 8 ଲକ୍ଷରୁ କମ ଫିସ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାରରେ ଆଡ କରାଯିବ। ବଟ୍ ସେଇ ଜାତିଟା ଓବିସି ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସେଇଟା ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଓବିସି ଏନସିଏଲ ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଓବିସି ଏନସିଏଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହିଁ ଏମସିସି ରେ ଲାଗୁ ହବ। ଓବିସି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏନସିଏଲ ଯଦି ନଥିବ, ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଯଦି ନଥିବ, ବା ସେମାନେ ଧନୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିମି ଲେୟାର ମାନେ ଧନୀ ଆଡିକି ପଳେଇବେ ନା। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରୁ ସାଲେରୀ ଥିବ, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା, ମୋର 8 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ସାଲେରୀ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓବିସି ଏନସିଏଲ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଓବିସି ଏନସିଏଲ କେମିତି ହବ? ଓବିସି ଏନସିଏଲ ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମାଗୁଛି 8 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ବେଟର ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର, ତ ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପରେ ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାରରେ ଯିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଓବିସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଓବିସି ଆପ୍ଲାଏ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 8 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓବିସି ଏନସିଏଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସସି ବିସି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା।
तो एससीबीसी पिले हूँ कौन ना आम स्टेट गवर्नमेंट आपको ये करेंगे सेमती आम e-district.gov.in रे अप्लाई करेंगे अप्लाई कलापर आम तहसिल जी रहिले आम तहसिल ही कौन करेंगे ग्रांट करेंगे आमती किसी ना आम तहसिल जी थे तहसिल ही आपको ग्रांट करेंगे किंतु एससीबीसी अप्लाई करिया को हेले भी आपणकर क्राइटेरिया दरकार 8 लक्ष तलू को आपणकर दरमा होइतिबा दरकार आपणकर एनुअल इनकम आपणकर नो तो पेरेंट्स कर इनकम 8 लक्ष तलू को जदी हेइथिबो ताहले आपण एससीबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करिकी तहसील आपन को अप्रूव करिवो बुझी हला आ एससीबीसी रहउची केवल ओडिसा पई ओनली एंड ओनली ओडिसा जदी आपणकर एससीबीसी सर्टिफिकेट द्वारा आपण पाई गले एंड आपण चाहउचंती जाईकरी सेही एससीबीसी सर्टिफिकेट को भाभी देबे ना एटा मोर ओबीसी सर्टिफिकेट मु जाउची एमसीसी काउंसलिंग रे बसिबी ना भाई एससीबीसी सर्टिफिकेट केवल एंड केवल हाँ ओडिसा रे लागू होला माने जो रिजर्वेशन टा तुम ओडिसा काउंसलिंग रे एटा भाग रही परिबो आ तुम भाभी दबनी कि एससीबीसी इक्वल टू ओबीसी तो मु जाउची एमसीसी रे भाग नेबी ना एससीबीसी जहा ओबीसी से नुह एससीबीसी टा होची स्टेट गवर्नमेंट ताकू दबो सेही जाति को स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करियो कि हाँ एटा एससीबीसी अंडर रे जाउची 8 लाख रु कम सैलरी अछि देखिकरी एटा से माने अप्रूव करी बुझी हला तो एससीबीसी आ ओबीसी हाँ जदि गोटे पिला एमती हेइथाइ पारे तो स्टेट वाला ताको एससीबीसी रे ताको अप्रूव कले तो सी जाई कि ओबीसी रे अप्लाई करिवो सेंट्रल रो जरा सेंटर पई सी चाहू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पई कि सेंटर लिस्ट पई मैं भी ताको ओबीसी रे अप्रूव करि परती एमती किछ नाही हला तो बाकी रहिला होची ई आपण मन रखिले एटा एससीबीसी टा होची स्टेट गवर्नमेंट ताको अथॉरिटी ये करिवो तापर बाकी रहिला होची धर फॉर एग्जांपल जेमती आपण जानथिबे खंडायत जातिटा होची खंडायतटा आपणकर सेंटर जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी लिस्ट रे नाही खंडायत पिलाकर ओबीसी लिस्ट नाही बट आपण चाहिले एससीबीसी रे अप्लाई करि परिबे ओडिसा रे जदी आपनक सैलरी 8 लाख रे तळको अछि एटा देखि करि परिबे हैला एटा मन रखिबे ओबीसी टा होची सेंटर पई मोटा मोटी रो ओबीसी टा होची सेंटर पई बा सेंटर रे आपण जो काउंसलिंग करिवे सेंटर रे जो जॉब करिवे ता पई किंतु ओबीसी पुनी नॉन क्रीमी लेयर हेतिवा दरकार ओबीसी एनसीएल हेतिवा दरकार ताहाले जे कि सेंटर रे आपनकर वैलिड किंतु यदि एससीबीसी अछि ताहाले एससीबीसी टा आपनकर यदि अप्रूव हे गला 8 लाख रु कम दरमा पेरेंट्स कर अछि ताहाले आपण स्टेट गवर्नमेंट बा ओडिसा रे आपण लागू करि परिबे सेटा बुझेला ना तळुकर ओबीसी जहा एससीबीसी से नो एटा मन रखथांतु जदि आपनकर हला परमानेंट एससीबीसी पई एलिजिबिलिटी होची परमानेंट रेसिडेंट हेतिवा दरकार आपनकर एनुअल इनकम 8 लाख तळुक हेतिवा दरकार एससीबीसी आपण करिया पई चाहिबे जदि ताले आपनकर एनुअल इनकम ता 8 लाख तळुक हेतिवा दरकार परमानेंट ओडिसा रा परमानेंट रेसिडेंट हेतिवा दरकार आ आपनकर जेतोळे अप्लाई करिवे सेतोळे आपनकर आरओआर दरकार पड़िबो आरओआर माने कोन जो भू लेख नाही कि आपण केमि जानिबे मो जातिटा एते जाउछ ना नाही तो सेटा होची गोटे भू लेख अछि से भू लेखरे आपण देखिकरी आपण जाति पकेकी सेटा अप्लाई कला बेला आपण सेटा जो दुकानी पा आपण अप्लाई करिवे एससीबीसी पई सेटा आपण देखिबे देखो एटा गोटे भू लेख .ori.nic.in आपण एथिरे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट चूज करिवे आपण डिस्ट्रिक्ट सपोज मोर खोर्धा डिस्ट्रिक्ट आपण तहसील सपोज मोर बाणपुर विलेज सपोज कटुरिया आरआई खाता नंबर मारिकरी आपण देखिबे पर जहाँ भी जा आपण खाता नंबर ये मारिकरी देखिला पर आपण देखिबे जातिटा कोन एटा अप्लाई कला बेले दरकार आपनकर एबे एते व्यस्त नै मु खाली डिफरेंसेस टा कहि दोछि बुझि पारले तो तेणु करी आपनकर एससीबीसी माने आपण ओबीसी भाबी देबेनी ताकू एससीबीसी अलगा ओबीसी अलगा आ हमर जो गवर्नमेंट हेटा रिजर्वेशन करछि एटा एससीबीसी पई करछि नॉट ओबीसी पई ओडिसा रे हेटा होछि एससीबीसी रो रिजर्वेशन अछि ना आपण जोटा देखुछथि जो देखुछथि पीआर डिपार्टमेंट तरफ जोटा कराई छै आपण सेटा देखि दिबे ना एटा बुझिले तेणु करी सेही भितरे कन्फ्यूजन जमा हेबेनी आ ओबीसी रो गोटे एमिति भी कास्ट अछंती जो माने होची एससीबीसी भी ओबीसी भी माने धर फॉर एग्जांपल कुंभर बोली टाइटल अछि फॉर एग्जांपल गोपाल बोली टाइटल अछि माने से माने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर भी जाई परिबे एंड आल्सो हमर स्टेट गवर्नमेंट जकर एनुअल इनकम जति 8 लाख तळु होइतिबो ताले ओबीसी एनसीएल भी जाई परिबे एपटे ई सॉरी हमर कोन एटा रहला हमर एससीबीसी रे भी जाई परिबे तेणु करी एटा होची टी कन्फ्यूजन होंतुनी तो ओबीसी सर्टिफिकेट जदि आपनकर अछि एंड आपण नॉन क्रीमी लेयर अछि ताहले आपण एमसीसी काउंसलिंग रे भाग नै परिबे जदि हमर ओडिसा रे अप्लाई करिवे एससीबीसी भी आपनकर अछि ताहले आपण देखिबे जदि एससीबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करि हि जाउछि ताहले आपण ओडिसा रे काउंसलिंग रे भाग नै परिबे
ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ପିଲା କିଛି ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓବିସି ଦେଇଥିଲୁ ଇଏ ବେଳେ କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ନିଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ଆଉ କଣ ଏସି ବିସି ଦେଇକି ଭାଗ ନେଇପାରିବ କି ହଁ କାଉନସିଲିଂ ବେଳେ ତମେ ଏସି ବିସି ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲିଡ ପ୍ରୁଫ ଥିବା ଦରକାର ଏସି ବିସି ବୋଲି ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଓବିସି ଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଏସି ବିସି ଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟେଟ ଜବ ପାଇଁ ହଉଛି ଆମର ଇଏ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡିଶା ହଉଛି ଏସି ବିସି ଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ଓବିସି ଟାକୁ ହଉଛି ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲ ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ କରିବ ହେଲା ଆଉ ଦିଟାକର ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ 8 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ହେଇଥାଏ ଓବିସି ଏନସିଏଲ ବି 8 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଏସି ବିସି 8 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ କିନ୍ତୁ ଏସି ବିସି ଆମ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ଓବିସି ଟା ହଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଇ ହୋପ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଇଡିଆ ଆସିଥିବ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ କିଛି ଇନଫରମେସନ ଆଣିଲେ କଥା ହେବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ